ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର SEC ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ଯେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ବୋଲିକି ତାର ୟୁନିଟ୍ 3 ର ପାର୍ଟ 7 ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ। ହେଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ସାମାଜିକ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। এই କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲା, ଦେଖ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଅର୍ଥ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଉପଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ବା ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନା ସେ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବେଶୀ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛି, ବୁଝିହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ କହିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଥାଉ। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ବା ଆମର ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଲା ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଅର୍ଥ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଉପଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଥିରେ ନିଜ ଏବଂ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବିଟୱିନ୍ ୱାନସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲା ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଯେ ନିଜ ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା, ଯେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଉ ଯେ ନିଜର ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା, ଜୀବନର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହାକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଦୟା, ଶାନ୍ତି ଭଳି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆତ୍ମସଚେତନତା, ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଦୟା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭଳି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆତ୍ମସଚେତନତା, ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କିଛି ଦାର୍ଶନିକ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭାଗ ବା ଆବେଗିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ'ଣ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହେଉଛି କିଛି ଦାର୍ଶନିକ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଭାଗ ଏବଂ ଆବେଗିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାନତା ସୂଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଶବ୍ଦ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡାନାହା ଜୋହର 1997 ମସିହାରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ରିଭେରିଂ ଦ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ରେନ୍ ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆରେ କ'ଣ ଆଲାଉନ୍ସ ଚାଲିଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କରିବା କୁହ, ବୁଝିହେଲା ତ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡାହନ୍ ଜାହୋର 1997 ମସିହାରେ ନିଜସ୍ୱ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ରିଭେରିଂ ଦ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ 1997 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କେନ୍ ଆଉ ଡୋନେଲ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏଣ୍ଡୋକ୍ୱାଲିଟି ଦ ଇମୋସନାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡାଇମେନସନ ଅଫ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ବେଣ୍ଡିକ୍ଟ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ ବା ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଶବ୍ଦର, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଯେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି। ଡାହନ୍ ଜାହର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ 12ଟି ନୀତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଡାହାନ୍ ଜୋହର ପିଲାମାନେ, ଡାହାନ୍ ଜୋହରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେ କରୁ। ଡାହାନ୍ ଜୋହର ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ରିଭେରିଂ ଦ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ରେନ୍, ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ସେଇଥିରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 12 ଗୋଟି ନୀତିକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମସଚେତନତା ବା ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍, ମୁଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ କ'ଣ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ତାହା ଜାଣିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ନେକ୍ସଟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା, ନୀତି ଏବଂ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତଥା ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନତା, ବଡ଼ ଢାଞ୍ଚା, ସମ୍ପର୍କ, ସଂଯୋଗ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିରାଜତାର ଭାବନା ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦୟା ମନୋଭାବ ସହିତ ଭାବନା ଏବଂ ଗଭୀର ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା, ମାନେ ଦୟା ମନୋଭାବ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଉଚିତ, ହେଲା। ତାପରେ ବିବିଧତାର ଉତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜନତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ନମ୍ରତା, ଏକ ବୃହତ୍ତମର ନାଟକରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା। ତାପରେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଲା। ଆଉ
ପ୍ରତିକୂଳତାର ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର, ଭୁଲ ବିଫଳତା ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ବଢିବା, ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ଏକ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ପଛରେ ଛିଡା ହୋଇ ବଡ଼ ଛବି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବା, ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବନା, ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରୋବୋଟ ଏନମଫ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ କୃତ୍ରିମ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପିଲାମାନେ କଣ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏହା ଉପରେ କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଯେ ଡାହନ ଜୋହର ମତ ଦେଇଥିଲେ 12ଟା ନୀତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରୋବଟ ଏନମଫଙ୍କ ମତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂଚନାର ଅନୁକୂଳିତ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ରୋବଟ ଏନମଫ କଣ କହିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହେଉଛି କଣ ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଯେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂଚନାର ଅନୁକୂଳିତ ବ୍ୟବହାର। ସେ ମୂଳତଃ କଣ କଲେ 5ଟି ଉପାଦାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଭୌତିକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର କ୍ଷମତା ହେଲା। ଏଟାକୁ ମତ ଦେଲେ କିଏ? ରବର୍ଟ ଏନମଫ। ରବର୍ଟ ଏମନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଆଉ ଉପାଦାନ, କି ଆସ୍ପେକ୍ଟ and components of spiritual intelligence, अर्थ एवं उद्देश्य हैला। अर्थ एवं उद्देश्य व्यक्ति विशेषों को हैला F1 दे दीजिए FI है पिला माने FI माने कोन FI माने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हैला। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस व्यक्ति विशेषों को सेमानकर कार्य एवं अभिज्ञता पछरे थिबा गभीर अर्थ एवं उद्देश्य को अनुसंधान करिबा एवं बुझिबारे सहाय्य करिथाय। जे कोन होइते पिला माने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस व्यक्ति विशेषों को सेमानकर कार्य एवं अभिज्ञता पछरे थिबा गभीर अर्थ बुझिले सेमानकर प्रकृतिर कार्य कोन एवं तांकर जो अभिज्ञता थिबा प्रकृत बा गभीर अर्थ एवं उद्देश्य को अनुसंधान एवं बुझिबारे सहाय्य करे। आत्मसचेतनता सेल्फ अवेयरनेस एथिरे निज विषय रे गभीर भाव रे बुझिबा अंतर्भुक्त, जेउथिरे निजर मूल्यबोध विश्वास एवं प्रेरणा अंतर्भुक्त। नेक्स्ट दया एवं संवेदनशीलता हैला। निज पाई एवं अन्य मानक पाई दया भाव सृष्टि करे एवं अन्यर दुख सहित जोड़ी होबार क्षमता प्रदान करे। ए दया और संवेदनशीलता पिला माने जो जेमिति मु तुमको आगरो क्लास रे बुझैथिली, दया माने हम अन्यर दुख देखि दया व संवेदनशीलता माने तार दुख देखि हम दुखी हे पड़िबा हैला। तो यार मेंशन देई जे निज पाई एवं अन्य मानक पाई दया भाव सृष्टि करे, दया दे दी दया भाव सृष्टि करे हैला एवं अन्यर दुख सहित निजको जोड़ी होबार क्षमता प्रदान करि थाई। नेक्स्ट उच्च मूल्यबोध हायर वैल्यू एफआई बा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस व्यक्ति को सचेतनता साधुता दया भाव भली उच्च मूल्यबोध अनुसार जीवन यापन करबा उत्साहित करे हैला। ए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बा हमर जो रहिछि कोन जे आध्यात्मिक वृद्धि एटा कोन करि थाई जे व्यक्ति को सचेतनता साधुता दया भाव भली उच्च मूल्यबोध अनुसार जीवन यापन करबा उत्साहित करे। नेक्स्ट सह संपर्क एवं सहनशीलता जे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस व्यक्ति दल मध्य सहयोग एवं सहनशीलता को प्रोत्साहित करिथाय तथा विविधतार प्रति बुझामणा सम्मान प्रदर्शन को प्रोत्साहित करिथाय। नेक्स्ट आध्यात्मिक अभ्यास स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ध्यान प्रतिफलन एवं उच्च शक्ति सहित संयोग भली आध्यात्मिक अभ्यास नियोजित हेबा द्वारा एफआई वृद्धि पाइथाय बा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वृद्धि पाइथाय। नेक्स्ट देखिबा हमें आध्यात्मिक वृद्धिर लाभ एटा हम कोन आलोचना करला पिला माने एबे जो हम आलोचना करथला कोन आलोचना करथला जे आध्यात्मिक वृद्धिर दिग आ उपादान ऊपर हम आलोचना करथला की एस्पेक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ऊपर हम आलोचना करथला। वर्तमान हम आलोचना करिबा कोन वर्तमान हम आलोचना करिबा जे आध्यात्मिक वृद्धिर लाभ बा बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस सुस्थता रो वृद्धि बा इंक्रीज्ड वेलबीइंग माने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कारण अधिक मानसिक सुस्थता एवं उद्देश्यर भावना आनी पारे, तापर उन्नत संपर्क संवेदनशीलता एवं दया मनोभाव जागृत करी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता संपर्क को मजबूत करे, तापर अधिक सृजनशीलता माने सृजनशीलता एवं नव सृजन को उन्मुक्त करि परिबो जहा द्वारा नूतन समाधान एवं चिंताधारा आड़को नहीं जाई पारे। तापर चाप परिचालन स्ट्रेस मैनेजमेंट आंतरिक शक्ति एवं संयोग भावना को प्रोत्साहित करे हैला। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस व्यक्ति विशेषों को चापरु अधिक प्रभावशाली भाव परिचालन करे माने चाप को केउ भाव अधिक प्रभावशाली भाव परिचालन करबा से दिगरे हमको सहाय्य करिथाय हैला। एटा होची कोन हमर एटा होची हमर बेनिफिट्स माने आध्यात्मिक वृद्धिर लाभ है। तापर देखिबा हम केउ भली भाव हम हमर आध्यात्मिक वृद्धि को विकसित करबा डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आत्म प्रतिफलन सेल्फ रिफ्लेक्शन निजर मूल्यबोध विश्वास एवं प्रेरणा को बुझिया पई नियमित आत्म प्रतिफलन रे नियोजित होबा गुरुत्वपूर्ण। जे कोन पिला माने सेल्फ रिफ्लेक्शन माने जेमिति कि मु कहितले आत्म प्रतिफलन ऊपर हम पूर्व आलोचना करि सारिछि हैला। सेल्फ रिफ्लेक्शन ऊपर हम आलोचना करिछि ना पूर्व भी
तो आत्मप्रतिफलन माने निजर मूल्यबोध निजर विश्वास एवं प्रेरणा को बुझाइवा पई नियमित आत्मप्रतिफलन रे नियोजित हेबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। मननशीलता एवं ध्यान माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन मननशीलता एवं ध्यान भली अभ्यास गुड़िक आत्मसचेतनता एवं आंतरिक शांति वृद्धि करिबारे साहाय्य करिपारे। प्रकृति सहित संयोग कनेक्टिंग विथ नेचर प्रकृति रे समय बिताइबा द्वारा विस्मय एवं आश्चर्य भावना सृष्टि हो पारे। जे कोन प्रकृति रे समय बिताइबा द्वारा विस्मय एवं आश्चर्य भावना सृष्टि हो पारे जहा सब जिनिस मध्य रे पारस्परिक संयोग को बुझिबारे साहाय्य करे। नेक्स्ट होची हमर अर्थ एवं उद्देश्य खोजिबा सिकिंग मीनिंग एंड पर्पस आपणक आग्रह प्रवृत्ति एवं मूल्यबोध को अनुसंधान करने द्वारा आपण जीवन में गभीर अर्थ एवं उद्देश्य खोजी पारे। जे आमे कोन करबा जे निजर आग्रह प्रवृत्ति बुझेला एवं मूल्यबोध एगुड़ी को अनुसंधान करने द्वारा जीवन प्रकृत अर्थ एवं कौन उद्देश्य से जिनस खोजी पारिबा। नेक्स्ट हमर होची दया एवं संवेदनशीलता को टिके रे संवेदनशीलता को अभ्यास करिया प्रैक्टिसिंग कंपेजन एंड एम्पैथी दया एवं सहनशीलता को अभ्यास करबा अन्य मानक बुझिबा एवं सेमानक सहित संयोग स्थापन करबा को सक्रिय भाव चेष्टा करबा द्वारा दया एवं संवेदनशीलता वृद्धि पाई पारे हैला। जे अन्य मानक बुझिबा एवं सेमानक सहित माने एई जगह जो हम आलोचना करजा पिला माने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बा आध्यात्मिक वृद्धि ऊपर से समय कोन कहै छि दया एवं संवेदनशीलता को अभ्यास करबा केमिति करबा जे हम अन्य मानक बुझिबा एवं सेमानक सहित संयोग स्थापन करबा बा संपर्क स्थापन करबा प्रक्रिया को सक्रिय स्थापन करने को है सक्रिय भाव चेष्टा करने द्वारा दया और संवेदनशीलता वृद्धि पाई थे। मैंने प्रथम आम अन्य बुझा और सहित संयोग स्थापन करने को चेष्टा कले जाए कौन आम मन दया और संवेदनशीलता वृद्धि पाई थाए बुझीगला। तो बर्तमान आम आलोचना कला आम बहुत गुड़े पॉइंट गुड़िक जो डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ऊपर आम आलोचना कला से बेनिफिट्स ऑफ द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की एस्पेक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आउ काफी तो दिजन को मतामत ऊपर मध्य आम आलोचना कला कोन डाना जोहर है डाना जोहर आउ रॉबर्ट एमंड्स को ऊपर आम आलोचना कला। तो बर्तमान हमर फरिला पिला नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करा वृत्ति चयन बा चूजिंग कैरियर ऊपर। बर्तमान 12 मिनिट क्लास हिची कार किछि भी डाउट थि रिलेटेड हला मते निश्चित भाबे कमेंट करके पचारि पारिबो। वीडियो को शेष देखिथिबारु समस्त को हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय मां समले पुनी देखा हबा हमें आगामी वीडियो रे।